अस्सलाम वालेकुम जी। सूरत हाल बड़ी ज़बरदस्त हुई है जी। परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट लिया है। 186 मेंबर उनको पूरे करने थे। आई थिंक वो पूरे किए हैं या कुछ कम थे, 2 4 6 तो उन्होंने पूरे कर लिए हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। देखिए, जब उल्टी गंगा बह रही हो ना तो फिर मामलात यही होते हैं। बहुत सारे लोग कहते थे कि वाकई में एपॉलिटिकल हो गए हैं। एपॉलिटिकल कोई नहीं हुआ है। हाँ, उन्होंने अपना तरीक़ेकार बदला है। उन्होंने पहले हाइब्रिड प्रोग्राम लेके आए, अभी जो है ना कोर्ट को आगे कर दी है। सूरत हाल काफ़ी जो है ना वो है। और दूसरी बात ये है, जिस चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ कि PMLN जब तक अपनी सफ़ों में झाड़ू नहीं ना फेरेगी उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। आप ये देखें कि पूरी मूव बनाई और किन किन लोगों को आगे किया कि भाई ठीक है आप आगे आओ, वज़ीर आला का नुमाइंदा कौन होगा, ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा, वो फिर मूव चली, फिर आखिर में आ गई हो गया कि जी आ रहा है, जी आ रहा है, हमजा आ रहा है। तो बदली होती है अंदर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और बड़े बड़े वो लोग जो साथ में जुड़े हुए हैं वो 100% दुरुस्त हैं। वो अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, या ये जो नुकसान उठाया जा रहा है पार्टी को, तो ये क्यों उठाया जा रहा है? इसलिए कि जो क़यादत है ना वो दुरुस्त फैसले नहीं कर पा रही। वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार जिसको लेके आना था शाहिद खाकान अब्बासी, उनको नहीं लेके आए। और इन टाइम जो है ना कि जी वो जरदारी साहब ने कह दिया, ऐलान कर दिया और यूं हो गया, पाजी तुसी फिक्र ही ना करो, और जनाब शहबाज शरीफ साहब आ गए। PMLN की सियासत का जनाजा निकाल के रख दिया। कोई फिक्र नजर आती है उनको? कोई अफसोस नजर आता है? किसी जगह पे वो मीटिंग करते नजर आते हैं? नहीं। इसी तरीके से पंजाब के अंदर आप देखिए, सारी मूव बनाई, ये सब कुछ हुआ, राना सनाउल्लाह से लेके ये सब लोगों को पता है कि अंदर खाने क्या हुआ। तो रहें इसी तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपस में जो है ना जूतियों में जब दाल बढ़ती है तो वो ऐसा ही होता है ना। गलत फैसले, गलत इंतखाब, दौरे हाजिर के तकाजों को ना जानना, तो इनकी वजह से ये होता है। एक बात। दूसरी बात एक और है, वो लोग जो ये कहते थे कि हम पॉलिटिकल हो गया, अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, कतई तौर पे ऐसा नहीं, कतई तौर पे ऐसा नहीं है। वजह ये कि उन्होंने बताया कि जी 12-15 साल जिन लोगों ने जो अपना DGI ने और DGI SPR ने जो मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें वो कह रहे हैं कि 10-12 साल जिन लोगों ने यहाँ पे रहना है उन लोगों ने ये फैसला किया। देखिए, फैसले वो करते हैं, हमेशा फैसले वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, लेकिन जैसे ही खेत में दाने उगते हैं वो फौरन अपना फैसला बदल लेते हैं। तो अगर फैसला दुरुस्त किया है तो आप बताएं किसको सजाएं मिली, किसको गद्दार डिक्लेयर किया, किसको कोर्ट में भेजा, किसी का कोर्ट मार्शल, कख भी नहीं। अच्छा, ऑडियो वीडियोस को भी देख लें आप, माजी की ऑडियो वीडियोस हैं। और ये जो एक सबसे पहली ऑडियो आई थी शहबाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज शरीफ की, तो उसके अंदर अगर आप देख लें तो बिल्कुल वाज़े तौर पे पता लग रहा है। उनमें से एक यानी कि टोटा जोनसा ना वो आया कि भाई शहबाज शरीफ साहब जनाब, वो मैं मरीम बेटी को समझा लूँगा, और जनाब वो मशीन पर जो है इंपोर्ट पर पाबंदी लग गई है। उन्होंने अपने नंबर बनाया कि मैं बहुत ईमानदार आदमी। अच्छा, मरीम नवाज की जो आई उसके ऊपर शोर मचा, हालांकि वो बिल्कुल दुरुस्त थी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मसला नहीं है, जब सबके साथ हो रही है तो हम भी, हालांकि वो हक बनता है। बहुत सारे लोगों ने ये सहूलत की है कि यार मेरी जो मशीन है वो आधी आ गई है, आधी रहती है, मैं क्या करूं। आई है बाद में भी इजाजत मिली है, लेकिन खुद को नहीं दी, इसलिए कि इशू बन जाता है, ठीक है, लेकिन वो गलत आई। उसके बाद आप देखें कि माजी की सारी जो है रिकॉर्डिंग्स बाहर आ रही है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग्स ना किसी और जगह पे भी हैं, काफ़ी जगहों पे हैं। बाकी ये तो देख लें कि आप ये नंगी पुंगी से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। असल तो जो उनसे ना मामलात और करप्शन के मामलात, फिर वतन फरोशी के मामलात, उनसे फ़र्क पड़ता है। वो चीज़ें आएंगी तो वो तक शायद थोड़ी सी तकलीफ दे, लेकिन इतना माहौल को गंदा कर दिया गया है, कुछ सौदेबाजी की कुछ आ रही हो तो कोई मसला ही कोई नहीं है। लेकिन दुश्मन के लिए ये नहीं है। दुश्मन उसको इस तरह से नहीं देखता, दुश्मन किसी और तरह से देखता है। जब आपके मॉरल वैल्यूज ही कुछ नहीं रहती तो फिर पब्लिक ये कहती है ना कि हम क्यों लड़ें तुम्हारे लिए, हम तुम्हें परेशान क्यों ना करें, तुमने अपनी याशियों के लिए सब कुछ किया। तो ये जो सा ना एक पाकिस्तान बड़ी बुरी दलदल के अंदर फंस गया। और ये जो कल हुआ है इससे तो बिल्कुल वाजे हुआ है कि पूरा का पूरा लश्कर जो सा ना
وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. یعنی کہ 3-4 باتیں ہیں کہ پی ایم ایل این دل چھوڑ گئی تھی. کیوں؟ کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے ان کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایک دوسرا شہباز شریف آ کے سر پہ بیٹھا ہوا ہوگا، اور اس طریقے سے ہم الیکشن نہیں جیت سکتے. پھر ہمیں جانا ہوگا، جھکنا ہوگا، پھر ہمیں جو ہے نا پی ایس بتائے گا کہ آپ نے رکوع کے اندر جا کے حمزہ شہباز صاحب سے ہاتھ ملانے کی درخواست کرنی. وہ پھر ایسے کر کے ملائے گا، یہ ان کا پرسنل سیکرٹری بتائے گا، اور یہ سب کچھ ہوتا رہا. دیکھ لیں، مطلب اس بندے کی یہ ایفرٹ کیا ہے جس منوس کو جو ہے نا وہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا بہت خطرناک ہو گئی ہیں. بہرحال ہم دیکھتے ہیں اس کو جو ہے نا بات کو جاری رکھیں گے، اور جو معاملات ہیں، حالات ہیں، اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے. فی الحال تو جو ہے نا کافی معاملات خراب ہیں، اور ایسی کوئی امید نہیں نظر آ رہی کہ آگے جو ہے نا بہتری کی ہو. کیونکہ جیسے یہ ابھی جنیوا کانفرنس ہوئی ہے، اس سے جو پاکستان کی عوام کے مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہوں گے. 3-4-5 مہینے کے بعد ان کے اندر کام شروع ہوگا. تو اچھے طریقے سے ہو تو اچھی بات ہے. ہاں، اتنی بڑی پیسے کی سرکولیشن بھی پاکستان کے اندر جب ہوگی نا، اس سے بھی اکانومی کے اوپر بہت پازیٹیو اثر پڑے گا. لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو وہ لوگ جو پچھلا ایک گینگ نکلا ہے، ٹھیک ہے، جو کمان کا، اب وہ دوسرے جن سے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری جیبیں نہیں ہیں، ہمارے بچے نہیں ہیں، ہماری ضروریات نہیں ہیں، ہمیں اپنا مستقبل نہیں بنانا. اور اگر جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بنانا ہم نے اور اپنے قناعت پسندی کرنی ہے، تو پھر دیں پہلے والوں کو سزائیں، کریں آرڈر، کریں اپنا کورٹ مارشل. نہیں کرتے، اس لیے سمجھ میں یہ 100% آتی ہے کہ شریک جرم نہ ہوتے تو ہم گواہ ہوتے. ٹھیک ہے جی، دعا گو ہیں کہ بہتری کا معاملہ ہو، لیکن بہتری لگ نہیں رہی. اور صرف جو ہے نا پورے پاکستان کی سیاست جو ہے نا اس وقت میں ایک کمزور ترین، ایک لاغر پی ایم ایل این کے اوپر گھوم رہی ہے. اور جو پارٹی کے قائد ہیں وہ درست فیصلے نہیں کر رہے، اور دیر سے کریں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ان کے میدان میں اس وقت آنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. جو ڈار صاحب کو بھیجا ہے، وہ جس طریقے سے ایفرٹ کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں. وہ پہلے بھی ٹیکنوکریٹ تھے، وہ آج بھی ٹیکنوکریٹ ہے. وہ صرف جہاز کے اندر نا پیٹرول ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ تیل اس کا پورا کر دیتے ہیں، موبائل پورا کر دیتے ہیں. اب جہاز اڑانے والا جو پائلٹ ہے نا، وہ پائلٹ یہ کہتا ہے کہ میں ہی پائلٹ رہوں گا، میں اصل پائلٹ کو یہاں پہ نہیں آنے دوں گا، میں اتنی نیچی فلائٹ کروں گا کہ وہ میرا لیڈر جو ہے نا وہ یہاں پہ نہ آ جائے. نا میں زبان سے کہوں گا بات کہ یہ زیادتی ہوئی، ہاں میں کھانا پوری کرنے کے لیے کہہ دوں گا، اور جب وہ کھانا پوری ہوتی ہے تو وہ کھانا پوری ہوتی ہے. اس سے زیادہ کچھ اس کی اہمیت نہیں ہوتی. تو دیکھتے رہتے ہیں جی کیا ہو رہا ہے، ٹینشن نہیں لینی. تھوڑی بہت ہی بہتری ہوگی، کیونکہ پیسہ آتا ہے نا تو وہ سرکل میں تو کافی کچھ بہتر ہو جاتا ہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.